Hello everyone, welcome to Bidwan Academy. First of all, wish you and your family a very happy Diwali. May this Diwali brings you a lot of happiness. Be safe and share happiness. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଶ ବିଦେଶର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ପୁରୀ ଚାଷୀ ପାଇବେ 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆ ସହାୟତା। 2021-22 ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ସହାୟତା ଭାବରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର 1,65,131 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 33.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟର 37,12,941 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 742.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାଳିଆ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ, ଯେଉଁ ସ୍କିମଟା କି ଓଡ଼ିଶାରେ 2014ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2, ଭାରତୀୟ କରୋନା ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନକୁ WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସ୍ୱୀକୃତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଣିକି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ। ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଭାକ୍ସିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଫଳରେ କୋଭାକ୍ସିନ ନେଇଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କୋଭାକ୍ସିନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଉଠିଯିବ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଡି ରିଗାର୍ଡିଂ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ। ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଟା କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା? 7 ଏପ୍ରିଲ 1948ରେ। ନମ୍ବର 3, ତରଳୁଛି ବରଫ, ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ବିପଦ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର 3.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟନ୍ ବରଫ ତରଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଏକ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅତି କମରେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବରଫ ତରଳିବା ଘଟଣା ଏବେ ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତରଳ ବରଫ ଫଳରେ ପ୍ରବାହ 21% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବରଫ ତରଳିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ନମ୍ବର 4, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ବିଚାରପତି ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ବିଚାରପତି। ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ। ନିକଟରେ ଜଷ୍ଟିସ ମୃଗାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ, ଜଷ୍ଟିସ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋଟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 26 ଜୁଲାଇ 1948ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଏବେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ନମ୍ବର 5, ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସହ ହେବ ଗଠବନ୍ଧନ, ଶିବପାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଶେଷରେ ଦାଦା ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସହ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସପା ପ୍ରସପା ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଶିବପାଲ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ହେଉଛି 403, ଆଉ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ହେଉଛି 80, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ସିଟ୍ ହେଉଛି 31। ନମ୍ବର 7, 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳକର ଛାଡ଼ କଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଟୋଟାଲ
सीट संख्या हूँ 117। लास्ट टाइम पंजाब रे 4 फेब्रुआरी 2017 इलेक्शन होइतिला एवं एबे पंजाब रो मुख्यमंत्री अछंती चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट नंबर 8 सरकारଙ୍କ दीपावली उपहार पेट्रोल 5 टंका और डीजेल कमिबो 10 टंका। दीपावली रे केंद्र सरकारଙ୍କ साधारण जनता को आश्वस्ति देबाको बड़ पदक्षेप नैचंती। तैल उपरु केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कमाइबाको निष्पत्ति नैचंती। यह अनुसार पेट्रोल लिटर पिछा 5 टंका एवं डीजेल 10 टंका सस्ता हेबो। एही दर आसंता कालीठू लागू हेबो। पेट्रोल तुलन रे डीजेल उपरु उत्पाद शुल्क 2 गुण ह्रास हेबो। आगामी रबी सीजन को देखिले कृषकों पई यह आश्वस्तिकर खबर। एक्साइज ड्यूटी जोड़ा कि गोटे टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन कंट्री और सेल ऑफ गुड। यह हूँ गवर्नमेंट पई एक बहुत भल रेवेन्यूर सोर्स टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट नंबर 9 दीपावली पई लागिला कटकणा श्रीमंदिर चारिपटे 144 धारा। दीपावली पई लागिला कटकणा श्रीमंदिर चारिपटे 144 धारा लागू हैला। खबर अनुसार पवित्र दीपावली उपलक्षे पुरी आसुथुवा पर्यटकों भिड़ और उपलक्षे गया श्राद्ध देवा पई आसिबाकु थिबा श्रद्धालु मानक पई एही कटकणा जारी करा जायछि। भोर 4टारू मध्यरात्रि पर्यंत श्रीमंदिर चारिपटे 144 धारा जारी करा जायछि। यह सहित श्रीमंदिर चतुष्पार्श्व काउरिया जालिबा किंबा कौनसी श्राद्ध पिंड देबाकु बारण होइछि। भिड़ को देखि प्रशासन पक्षरु एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। आर्टिकल 144 हेउछि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट नंबर 10 दुनियार 1 नंबर टी20 बैट्समैन हेले बाबर और वानिद नंबर 1 बोलर। चलित टी20 विश्वकप रे चमत्कार प्रदर्शन करिथिबा पाकिस्तान अधिनायक बाबर आजम और श्रीलंका बोलर वानिद हसरंगा को पुरस्कार मिली। आईसीसी द्वारा सद्य प्रकाशित टी20 बैट्समैन एवं बोलर मान्यतार बाबर और हसरंगा शीर्ष में पहुंची। बाबर आजम टी20 विश्वकप 2021 रे बैट्समैन और अधिनायक भावे दमदार प्रदर्शन जारी रखिछंती। लगातार 4 मैच जीतिबा पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची। बाबर इंग्लैंड रो डेविड मलान को पछरे पकाई टी20 मान्यतार शीर्ष स्थान हासिल करिसंती। आउ टी20 विश्वकप रे बुधवार खेला जाइथिबा इंडिया और अफगानिस्तान मैच रे इंडिया तार प्रथम विजय हासिल करिछि। एबे आसंतु देखिबा किछि क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इंडियास नेशनल एंथम जन गण मन टेकन फ्रॉम व्हिच बुक। जनगण मन जोटा कि हूँ नेशनल एंथम सेटा को बहिरू निया जायछि। आंसर होछि भारत भाग्य विधाता जोटा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा जायछि। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 रे लिटरेचर रे नोबेल प्राइज मध्ये मिलिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप जोटा कि होछि आम इंडिया रे होछि सिंगल सिटीजन। जदि आम यूएसए रे जिबा देन सेठी सिंगल सिटीजनशिप न थाए। सेठी एवरी स्टेट रे अलग अलग सिटीजनशिप थाए। तो जो सिंगल सिटीजनशिप ए जो कांसेप्टटा इंडिया काहाटू अडॉप्ट करछि। आंसर होछि ब्रिटेन बा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा रो प्रथम स्पीकर बा बाचस्पति किए थिले। से होचंदी जीवी मावलंकर बा गणेश वसुदेव मावलंकर। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज जे एबे करेंटली हमर स्पीकर के होचंदी लोकसभा रो। कमेंट बिलो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हिच ईयर कोणार्क सन टेम्पल एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कोणार्क सन टेम्पल जोटा कि होचे वर्ल्ड फेमस तो सेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केबे ऐड हेतला। आंसर होची 1984। कोणार्क सन टेम्पल जोटा कि 1250 ख्रीष्टाब्द गंगवंशीय राजा लांगुला नरसिंह देव निर्माण करथिले। एही मंदिर तैयारी करिया पई 1200 कारीगर 12 वर्ष लागितला तांकू। आ सूर्य मंदिर जोटे सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोली मध्ये कुहा जाय। एथिरे 24 टी चक्र लागिची आ एही चक्कर हाइट होची 9 फुट 9 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन। सार्क जार फुल फॉर्म होची साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तार वर्तमान मेंबर केते जण अछंती। आंसर होची 8। आउ एहा होची गोटे इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आ एटा केबे एस्टैब्लिश हेतला 1985 रे। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। कमेंट बिलो द आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।